It's a great blessing to have Pastor Darrell Elliott with us here tonight. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa untuk memiliki pastor dari Elliott pada malam ini. He's not just a good pastor. Dia bukan hanya sekedar sebagai pastor yang baik. Amen. He's been a good friend of ours for well over 40 years. Yang mana dia telah menjadi sahabat bagi kami lebih dari 40 tahun lamanya. Amen. We have seen God raise him and his wife up in the grace and of ministry. Yang mana kami telah melihat bahwa Tuhan mengangkat saya dan istriku untuk pelayanannya. Amen. He has pioneered churches. Yang mana dia telah merintis berbagai gereja. He's been a missionary. Dia telah menjadi misionaris. Amen. He's been a state leader. Dia pernah menjadi pemimpin untuk satu bangsa. Now he is the national leader of the Australian wing of our fellowship. Dan kemudian sekarang dia telah menjadi pemimpin dari fellowship Australia, salah satu sayap dari fellowship kita. He's responsible for overseeing over 400 churches. Yang mana dia bertanggung jawab untuk mengawasi lebih dari 400 gereja di seluruh dunia. Amen. I've seen God grace his life with great wisdom and anointing. Yang mana saya telah melihat kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dan juga urapannya. And he's come here out of his own heart and his desire to be a blessing to us tonight. Yang mana dia telah datang ke sini dengan keinginan yang sangat besar dari hatinya dan hanya ingin menjadi berkat bagi kita pada malam ini. So let's give our pastor Jadi a mari warm kita welcome berikan as he tepuk tangan pada comes. pastor. Thank you. Wow, isn't it a great time to be here tonight? Merupakan suatu waktu luar biasa berada di tempat ini, saudara. I'm so pleased. Thank you, Pastor Brian and Angie. Saya begitu berterima kasih untuk Pastor Brian dan saudari Angie. Appreciate you coming, Pastor Dan and Beck from New Zealand. Saya begitu mengapresiasi untuk Pastor Derry Beck dari New Zealand. All the churches in Indonesia. Dan seluruh gereja Indonesia, saudara. Great, and the church from Pakistan. Gereja dari Pakistan. Isn't that very exciting? And no doubt the church from Malaysia. Tak diragukan gereja dari Malaysia, we saudara. Thank God for that. And it's very exciting to be on the first night of the Indonesian rally. Dan sungguh bersamaan sekali untuk bisa malam pertama kita adakan rally Indonesia pada hari ini, I saudara. believe Jesus has risen from the dead. Saya percaya bahwa Yesus memiliki alasan dari He kewafatannya. has the power to help us tonight. Dia memiliki kuasa untuk menolong setiap dari kita malam ini. Our church in Perth gives you greetings, Gereja kita memberikan salam, saudara. and we're praying for you right now. Kita semua berdoa untuk setiap And gereja saudara tempat ini. for these meetings. Untuk pertemuan kita malam hari ini. Before I preach, Sebelum saya membawakan khotbah, I want to quickly pray for some things. saya ingin dengan cepat berdoa untuk bagi orang-orang sakit. There are some people in pain right now. Mungkin ada orang-orang yang mengalami kesakitan saat ini. And some of you have pain in your stomach right now here. Dan beberapa dari Anda mungkin mengalami kesakitan di perut Anda. Who's got pain in their body, especially in your stomach? Siapa yang memiliki kesakitan Stand up. terutama di perut, silakan berdiri, Stand saudara. up. I wanna Silakan pray berdiri, for memiliki you. sakit di perut, silakan berdiri. Who else? Siapa Back lagi? here? Stand up. Siapa yang Jesus is silakan going to berdiri. heal Yesus you. bisa menyembuhkanmu. Jesus is going to heal Yesus you. bisa menyembuhkanmu. And back there in Jesus' name. Dan Yesus bisa Put menyembuhkan the dalam. hand where your pain is. Silakan taruh tangan di tempat yang sakit. Or we're going to pray right now, Dan church. kita akan berdoa untuk saat ini di satu In gereja. Jesus' Di name, dalam nama Yesus, I command pain to leave. aku merintahkan sakit ini You hilang. would heal these people. Engkau akan hilang, kau menyembuhkan orang The ini. blood of Jesus Dengan sets you darah free. Yesus menyembuhkan kau. I break every power Aku berdoa dengan segala of kuasa Tuhan. sickness and disease, Untuk orang-orang yang sakit. words and witchcraft. Dengan kuasa Yesus. I command the body Aku memerintahkan tubuh tersebut. to be healed Untuk sembuh. in Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Let's give God a clap Mari kita offering berikan right sembah pada now. Tuhan, saudara. Thank you, Jesus. I want you to test right now. I Mari want you saudara to bisa test. menguji rasa sakit See if tadi. you can tell her. Bisa dicoba mungkin. Anybody can tell a Ada yang difference bisa straight memberikan away. kesaksian bagaimana Beck tes can tell a diuji. difference. Who else Mungkin ada can bisa tell? merasakan You perbedaan, can bisa. straight away tell a difference that something's happened. Bagi merasakan Anybody perbedaan else bisa diberikan. quickly? Can you tell Siapapun. straight away? What's happened, Beck? The pain is gone. Siapapun. Let's give God praise Mari kita right berikan now. sembah kepada Tuhan, saudara. Yes, grab a seat right now. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Amen. I want to preach tonight Saya akan membawakan khotbah a pada sermon malam I've ini. entitled Khotbah yang saya berikan judul Both Boats Were Full. kedua perahu yang terisi. I was in the Prescott Bible Conference Saya berada di konferensi Prescott Amerika, saudara. just recently, Baru-baru saja. and one of the Dan pastors salah satu pastor used this text as his offering.
Ia memberikan suatu pernyataan. And so I was really inspired to use this as a sermon. Dan saya begitu terinspirasi dengan khotbah yang ia bawa. I've preached this in my church, Saya bawakan khotbah di gereja. and it really, really helped. And I'm believing it's going to help tonight. Dan itu akan benar-benar membawa pertolongan bagi saya untuk membawakan khotbah pada malam ini. Who believes Jesus' word is powerful? Siapa yang percaya bahwa Yesus sungguh luar Amen. biasa, Let's have a look at saudara? Luke 5, 4 through 7. Ayo mari kita melihat ke Lukas 5 ayat 4 sampai 7. As you turn to that, Jika saudara membacanya, I was in Papua New Guinea ketika saya berada di Papua Nugini, saudara, just a couple of months ago beberapa bulan yang lalu with Pastor Dan Steffen. dengan Pastor Dan We were Stephen, doing the Bible conference kami there. melakukan rally konferensi And I Bible sana. asked the question Dan saya menanyakan pertanyaan di to sana the Papua New Guinean pastors. kepada pastor di Papua Nugini. Who has an issue Siapa yang memiliki permasalahan with envy? dengan keirian hati? You look at your brother Ketika dirimu melihat and saudaramu you see dan dirimu melihat they have something dirimu memiliki sesuatu and you want that. dan dirimu ingin You memilikinya. feel bad that they have things that you don't have. Dirimu memiliki buruk ketika mereka memiliki sesuatu yang Even dimiliki. now as Christians sometimes Bahkan jika mereka seorang Kristen, this comes into play. mereka memiliki rasa ini. That even pastors can look at other churches. Bahkan pastor yang berada di gereja-gereja You tersebut, know, they've got more people. di mana mereka sudah memiliki They've banyak orang, maybe got more money in their church. mereka memiliki banyak uang dari They have a gereja, better building. mereka memiliki gedung lebih And baik, we can look at that dan kita bisa with melihat envy in our heart. bahwa ada kirian hati di And hati when I mereka. asked who has that issue, Dan ketika saya bertanya tentang permasalahan itu, every one of them put up their hands. setiap orang bisa memiliki itu. Every one of them believed that and had issues. Setiap orang bisa percaya bahwa memiliki isu tersebut. So we're talking about something in human nature. Jadi kita bicara tentang sifat alamiah manusia, But saudara. I want to say Bahwa tonight, saya mau mengatakan pada malam amen, ini, if we think that way, bahwa jika kita berpikir if dengan we cara itu, believe that jika way, kita percaya dengan if itu, we believe that life jika kita percaya dengan cara and hidup itu, ministry dan dengan cara itu, and blessing dan dengan gaya tersebut, is like a pie itu seperti ibarat kue pai, saudara. and there's only a certain amount to go around, Dan hanya beberapa bagian yang akan kita hilangkan. and the more you have Dan semakin dirimu memilikinya, means that I have less. maka dirimu akan ingin This memiliki could lebih lagi. be food at your home, Ini bisa menjadi hal yang bisa and ada we di think hatimu. there's only a certain amount, Dan dirimu berpikir ini hanya and beberapa we sen yang need to dimiliki. get all that we can. Dan dirimu ingin memiliki segalanya. But God's kingdom doesn't work that way. Tetapi kerajaan Tuhan tidak bekerja seperti itu. I want to say that to you. Saya mau mengatakan pada Let's saudara, look at our text. mari kita lihat pada teks Alkitab kita, Both boats were filled. bahwa Paulus di sini The power of fellowship and partnering. dengan kuasa fellowship dan juga partnership di sini. When I look at Luke 5 verse 4. Ketika saya melihat di Lukas 5 ayat 4, And when he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out in the deep and let down your nets for a catch." dan di sini Yesus berbicara kepada Simon ketika But Simon answered and said to him, "Master, you've toiled all night. We've caught nothing. Nevertheless, at your word, I'll let down the net." Tapi Simon jawabnya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were breaking. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. So they signaled to their partners in the other boats to come and help, and they came and filled both the boats, so they began to sink. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Both boats were filled. Dan kedua perahu Let's itu have a look at terisi. God's working first of all. Mari kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan. What do we see in our story? Apa yang kita lihat di kisah kita? We see that Jesus wants to speak to the multitude, Kita melihat bahwa Yesus ingin berbicara kepada orang-orang banyak. and he asked Peter if he can get in his boat. Dan ia bertanya pada Petrus untuk mendaratkan perahunya. They've been out all night fishing. Mereka sudah sepanjang malam berusaha menangkap They're ikan. very tired. Mereka sangat letih They're very sekali. weary. Mereka sangat lelah sekali. Anyway, but Peter said, "Yes, you can use my boat." Dan Yesus ingin menggunakan perahu Petrus ini. Jesus goes out in the boat, Yesus kemudian berdiri di atas and perahu from there mereka. begins to preach to the people. Dan ia berkhotbah di atas perahu itu kepada orang-orang Because there banyak. were so many people on the Ada seashore. banyak sekali orang banyak di pantai tersebut. And after he finished preaching,
Dan apa yang ia khotbahkan? He said to Peter, Ia mengatakan kepada Peter, Petrus, you need to go back fishing again. Petrus, engkau perlu untuk kembali menangkap ikan. And Peter said, Lord, Dan Petrus mengatakan, we've Tuhan, been fishing all night aku sudah and we've bersama sepanjang caught malam. nothing. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Who's ever gone working all night long? Siapa yang percaya bahwa Tuhan bekerja sepanjang malam, saudara? How many know it's very hard, isn't Siapa yang it? percaya itu, saudara? You get very tired. Bahwa ketika dirimu sangat lelah, Sometimes doctors and nurses, terkadang Tuhan bekerja di balik sometimes lelahmu. people in other jobs Terkadang orang-orang mungkin have masih to work during the night. dan bekerja sepanjang malam. When everybody else is sleeping, Ketika orang-orang tertidur, you're working and it's hard. dirimu bekerja di But the malam Bible libur. says they worked all night, Tetapi Alkitab berkata Tuhan bekerja and at sepanjang the malam. end of the night, Dan di the akhir malam, beginning of the day, di awal hari, there's nothing to show for their work. ini tidak ada bandingnya dengan pekerjaan Tuhan. Not even one fish. Tidak bahkan satu pun No satu ikan. fish at all. Tidak ada satu pun ikan pada This kala is a itu. terrible situation. Ini adalah suatu situasi yang buruk I sekali. believe there's a dimension of cursing here. Saya percaya bahwa ini adalah dimensi kutuk yang terjadi di It sini. says in Genesis chapter 4 Di Kejadian 5 ayat 4. that when Cain sinned against his brother Abel, Di mana kita bisa melihat perilaku Kain kepada saudaranya Hebel. that the Bible says that he was cursed Bahwa Alkitab mengatakan bahwa Kain and the dikutuk. ground would no longer yield fruit for him. Dan bahkan tanah tidak akan menghasilkan buah bagi diri Kain. So what that meant is he would plant a harvest Jadi ketika Kain berusaha keras untuk menanam and nothing biji. would grow. Dan tidak ada satu pun yang bertumbuh. There would be no fruit. Tidak akan ada buah di tanah tersebut. So he would work hard Jadi ia akan bekerja and keras. have no increase. Dan tidak akan ada hasil tambahan. And that the Bible says, Dan itulah yang dikatakan oleh I Alkitab. believe is a curse. Saya percaya bahwa itu adalah It's kutuk. like a pastor here. Itulah yang terjadi, saudara. You're prepared a sermon. Ketika kita berusaha untuk You've memprepare worked khotbah, hard. kita berusaha keras untuk memprepare You've khotbah. set up the chairs. Mungkin dirimu belum persiapan And kursi. you're a pioneer Dan pastor. dirimu adalah pastor And pionir. then the church is open. Dan kemudian gereja dibuka. And no one comes. Dan tidak ada satu pun yang datang. That is very discouraging. Tentu itu sangat hal yang putus asa sekali, Can every saudara. pastor say Bisakah amen? siapa pastor katakan amin, saudara? Perhaps even worse. Mungkin bahkan lebih buruk lagi. You preached your best. Dirimu berkhotbah dengan And yang maybe terbaik. there is a crowd. Dan tidak ada di tengah-tengah keramaian. But no one gets Tapi saved. tidak ada satu pun yang No bertobat. one answers the Tidak ada altar satu call. pun yang berusaha And merespon you wonder altarmu. what is wrong. Dan engkau berpikir apa yang This salah is di not sini. right. Ini tidak benar. I've worked so Aku hard. sudah bekerja sangat keras. I've labored all Aku day and sudah night. bekerja sepanjang And malam. I've got nothing. Dan aku tidak mendapatkan apa-apa. You know, it could be us following up people. Dan ketika kita memfollow orang, mungkin saudara, Some new person prays. mungkin beberapa orang And ada you're yang going and following them up. dan dirimu memfollow up beberapa You're jiwa baru. putting a meal on like Pastor Brian Dan is. dirimu melihat apa And yang they dilakukan come and Pastor eat the food. Brian. Dan dirimu memberikan makan They kepada eat mereka. all the food. Bahkan mereka memakan seluruh makanan They yang eat Anda most berikan. of the food. Dan dirimu memberikan makan And then tersebut. they never come back Dan again. mereka tidak pernah kembali ke gereja lagi. Oh no. Oh, tidak. You ring them. Ini They won't answer the phone. mereka kita sudah lelah. You text them. Dirimu membawanya And they padahal. don't respond. Tetapi mereka tidak merespon. And then finally you meet them again. Dan akhirnya dirimu bertemu And dengannya they've lagi. gone back to the Catholic Church. Dan mereka kembali ke gereja Katolik mereka. They've become a Mormon. Dan mereka menjadi They've hamba uang. joined the Hindu temple. Mereka join go, ke "Oh, tempel no." Hindu. Oh tidak. You've worked so hard Dirimu sudah bekerja sangat keras. and you've had no fruit. Dan tidak ada buah sama sekali, saudara. This is where we see the story. Itu yang kita lihat di kisah di Peter teks ini. labored all night Mereka sudah bekerja sepanjang malam. and caught Dan, nothing. dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Have you ever had that in your life? Pernahkah saudara merasakan itu It di can be hidupmu? discouraging. Itu sungguh putus asa. But look saudara. at our text, verse 5. Tapi jika kita melihat di ayat yang kelima di teks kita tadi. Jesus tells him, go fishing again. Yesus mengatakan padanya, tangkaplah ikan lagi. And Peter said, we've worked all night, caught nothing. Dan Simon mengatakan, kita sudah bersepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Remember, fishermen know that mainly at night is when you catch fish. Ingat, nelayan adalah waktunya menangkap ikan di malam hari, saudara. And now Jesus is asking him to go during the day. Dan sekarang Yesus meminta mereka untuk menangkap He's ikan di hari going- siang bolong. I've gone out all night. Dan mereka mengatakan, aku tidak mendapatkan That's when the apa-apa. fish are caught. Ini tidak ada ikan yang diriku dapat. We don't catch fish during the Tidak ada day. ikan yang kita dapat sepanjang malam. But nevertheless, Tetapi walaupun itu, at your word, dengan kata lain, saudara, I will go again. ia
berkata, aku akan That menatapnya is lagi. so powerful. Itu sungguh luar biasa. If you begin to understand what he's saying Jika here, dirimu mulai mengerti apa yang dikatakannya. maybe in church, Mungkin di gerejamu, maybe on your job, mungkin di pekerjaanmu, maybe in your follow-up, mungkin di pengikutmu. you have worked hard Dirimu sudah bekerja keras and you've come up with nothing. dan dirimu tidak mendapatkan apa-apa. But Jesus said, go again. Tapi Yesus mengatakan, pergilah And- lagi, lakukan lagi. Simon said, I will at your word. Dan Petrus mengatakan, aku akan See, it's a mengikuti perintahmu. decision that you make. Misalnya inilah yang di I keputusan will diberikan. go saudara. back and work again. Apakah dirimu akan kembali dan I melakukannya will lagi? go and labor again. Apakah dirimu akan bekerja keras I lagi? will preach again. Apakah dirimu akan berkhotbah I lagi? will evangelize Apakah dirimu akan again. menginjili lagi? I will do an outreach Apakah dirimu akan again. melakukan penginjilan menjangkau jiwa And lagi? that's what we see in our story here. Dan itulah yang kita lihat di kisah Peter kita ini. goes and does that. Dan Petrus yang melakukannya. Can I just say to you tonight, Bisakah saya mengatakan pada saudara malam every ini? pastor here, Setiap pastor di tempat every ini, missionary setiap here, misionaris di tempat ini, you need to live the word of God and Dirimu see where you fit in. dirimu perlu untuk mengenapi kata-kata Tuhan dan mulai bekerja lagi In dalam the kata-kata. Gospels, Jika itu mungkin. in the book of Acts. Di lewat kisah para rasul. And saudara. so there are people here that you've labored hard. Sehingga ada orang-orang di sini yang You've mendapat worked hasil. hard Dirimu bekerja and keras. you haven't seen the results you'd like to see. Dan dirimu mungkin belum melihat hasil yang dirimu inginkan. But listen, Tapi dengar saudara, Jesus is here Yesus di sini. and he's going to inspire people these few Dan days. dia akan menginspirasi orang-orang dalam And beberapa you're going to hari. be able to say, nevertheless, Lord, Dan dirimu akan mengatakan, walaupun I Tuhan, will go back. aku akan I kembali. will work again. Aku akan bekerja So lagi. God did a miracle Sehingga Tuhan melakukan for mujizatnya. Peter, Jadi Petrus, and as he went back out, dan iya, threw the nets in, Petrus dia melemparkan jalannya and a lagi. whole lot of fish Dan came. banyak ikan yang ditangkap. Whoa! Wow, saudara. A lot of fish came into his net. Aku sangat menyukai ikan yang And masuk he ke is jala ini. amazed. Dan inilah yang dikerjakan Oh, Tuhan. I'm believing. Oh, saya percaya ini For saudara. some of you, Bahwa beberapa dari saudara, some of your next outreaches beberapa dari saudara sudah menjangkau jiwa. can be just like that. Bisa seperti itu saudara. Amen. You've caught nothing. Amin. Mungkin saudara tidak mendapat But now apa-apa. the Lord has spoken to Tapi you sekarang Tuhan berbicara at the kepadamu. Indonesian rally. Dan di dalam rally You ini, need to go again in faith. dirimu mendengar dirimu perlu And untuk the kembali Bible dengan iman. says Dan Alkitab A mengatakan great host of fish. bahwa ada banyak ikan yang And bisa God did a ditangkap. miracle for Peter. Dan Tuhan melakukan mujizat bagi Petrus. But let's look secondly at partners. Tapi mari kita lihat bagi bagian dari kita. Because Ecclesiastes 4 verse 9, Dalam Ekklesiastik 5 ayat 6, saudara. two are better than one. Sorry, Pastor. Two are better than one Dua lebih baik daripada satu. because they have good reward for their labor. Karena ada imbalan bagi mereka. So what that means when we partner together, Jadi ketika kita berpartner, bermitra bersama-sama, two saudara, things happen. maka dua hal terjadi. You increase your chances of success, Dirimu akan menambahkan kesempatanmu untuk sukses. and when you need help, you get help from people in that time. Dan ketika dirimu membutuhkan pertolongan, maka akan ada pertolongan dari orang tersebut atau Think partner about our tersebut. story. Mari berpikir untuk kisah kita. Peter has his brother Andrew. Petrus memiliki saudaranya Andreas. They own one boat. Mereka berada dalam satu perahu. Peter's got the miracle, Petrus mendapatkan mujizat. but he signals to his partner, Tapi ia memberikan isyarat kepada partnernya, James and John, Yohanes dan Andreas. and they have their boat as well. Dan mereka datang ke perahu And he tersebut juga. says, come and help us. Dan Simon mengatakan, datanglah There's dan bantu so kami. many fish Dan karena banyak sekali ikan, that it's more than my boat can handle. yang lebih dari satu perahuku dapat And menghandlenya. so we need partners together. Jadi kita perlu mitra atau partner bersama, saudara. This is true in ministry. Ini juga benar adanya dalam pelayanan. This is why we're coming together today. Inilah mengapa kita datang bersama malam Because ini. we're so much stronger together in partnership. Orang-orang yang dengan kuat dengan ikatan kemitraan atau kerjasamanya. That's why we call our church Itulah mengapa kita memanggil gereja a kita fellowship, because we're partnering together. sebagai suatu persekutuan karena kita berpartner bersama-sama. The problem with some people Masalah dari beberapa orang is Proverbs 18 verse 1. adalah dalam Amsal 18 ayat 1. The man who isolates himself seeks his own desire. Di mana orang-orang yang mengasihkan dirinya akan meluap dalam amarahnya. I have found as a pastor who sends out churches, Saya merasakan ketika saya pastor dan mengirimkan beberapa the pastor di gereja pastors kami. that keep in relationship Pastor yang berusaha menjaga relasinya with others around them dengan sesama atau and jiwa their sendiri, home church and home pastor, dengan gereja induknya dan juga they gereja do the lokal. best. Mereka melakukan yang terbaik.
But there are some Tetapi ada beberapa, that a demonic strategy comes into your heart and mind. ada beberapa strategi iblis yang mulai memasuki hati, I need to isolate myself. di mana mengatakan saya perlu mengasingkan And diriku. even though you know these scriptures, Dan walaupun dirimu mengetahui you ayat still ini, fall prey to this. dirimu masih perlu mendoakan But untuk we're ini. going to break that this week. Can Tapi you kita say perlu amen? mematakan untuk ini, bisa We're kita going to katakan amin. believe God. Kita akan percaya kepada Because Tuhan. here at this time, Karena pada waktu ini there is partnership. ada partnership di sini, saudara. 2 boats, Melalui perahu, 2 sets of brothers. melalui 2 saudara. Peter had the miracle, Petrus memiliki mujizat, but James and John were blessed tetapi Yohanes dan Andreas juga ikut because they were diberkati partners together. karena mereka saling bekerja sama. This is a very powerful scripture. Ini adalah ayat yang begitu luar biasa. This is something for us to understand. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami. The Bible says in Acts 2 verse 42, Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, they continued steadfast in the apostles' doctrine and fellowship. mereka kembali bersekutu bersama. Philippians 1 verse 5. Filipi 5 ayat 1. Your fellowship in the gospel from the first day to now. Persekutuanmu dari awal dan juga hari ini. Galatians 2 verse 9. Galatia 2 ayat 9. They gave Paul and Barnabas the right hand of fellowship. Di mana Yakobus, Efas dan Yohanes berjabat tangan dan berfellowship bersama. That word fellowship means partnering together. Mereka berfellowship artinya bekerja bersama. That is a powerful revelation. Ini merupakan pewahyuan yang luar biasa. That we partnered together in the will of God. Di mana kita bekerja bersama dalam kehendak Tuhan. In the Bible, Di Alkitab, when Israel were partnering together and in unity under King Saul, ketika bangsa Israel berpartner dalam kesatuan di bawah Raja Saul, King David and King Solomon, Raja Daud dan juga Raja Salomo, that's when Israel was the most powerful. itulah di mana momen Israel begitu powerful, saudara. When they divided, Ketika mereka they dibagi, began to lose their influence and power. mereka mulai kehilangan kekuatan mereka. In our Di text, teks kita, the early disciples di awal, di murid mula-mula, formed partnerships, dari kerjasama, partnership, and both of them were blessed. dan kedua saudara mereka atau kedua disabel ini diberkati. Let's finish this tonight. Mari kita berpikir malam ini The key revelation, bahwa the key understanding bahwa raja berdiri, is both boats were filled. dan itulah di mana ketika perahu itu I terisi. want to say, Saya ingin mengatakan, I believe saya percaya that the boat here represents churches. bahwa perahu di sini melambangkan gereja. Churches in partnership. Gereja dalam partnership kerjasama. Churches in fellowship. Gereja dalam persekutuan. And the fish represents souls. Dan ikan melambangkan jiwa. We understand Jesus said, I want you to be fishers of men. Kita mengerti bahwa Yesus ingin Petrus menjadi penjala manusia. And this is something very powerful. Dan ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa. But when men Tetapi ketika are manusia, envious of each other, ketika seseorang iri hati satu sama lain, the word envy means arti iri hati memiliki arti that we resent bahwa kita or memiliki we're keamarah discontented atau kita memiliki about dendam somebody else's blessing tentang akan berkat yang dimiliki oleh or orang their lain, possessions. akan harta yang mereka miliki. And this is a terrible thing. Dan ini adalah kegagalan yang luar biasa. It says in Proverbs 14 verse 30, Dikatakan dalam Asam 14:30, but envy is rottenness to the bones. tetapi iri hati membusukkan tulang. James 3:16. Yakobus 3 ayat 16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing is there. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. When people are envious, Ketika orang-orang iri hati, they open the door for evil to come into their heart. mereka membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam rumah mereka. Think about the story. Mari berpikir tentang kisah ini. The Bible says when Saul was king, Alkitab mengatakan ketika Saul menjadi seorang raja, he had a young man in his army ia memiliki anak muda, pria muda di tentaranya named David. bernama Daud. David slew Goliath. Daud menyelamatkan jiwanya. David was the commander of Saul's army. Daud adalah pemimpin jenderal dari pasukannya. David was loyal and loved Saul. Daud setia dan begitu mencintai Saul. But the Bible Tapi says Alkitab mengatakan that Saul began to look at him with an evil eye. bahwa Saulus mulai melihat Daud dengan mata yang jahat, saudara. Coming back from one of the victories, Ketika ia kembali dari kemenangan si Daud, the women were singing a victory song.
Bahkan orang-orang bernyanyi kemenangan terhadap Saul Daud. has killed his thousands, Di mana Saul telah menaklukkan ribuan. and David his 10,000s. Tetapi Daud menaklukkan puluhan ribu. And from that moment, Dan mulai dari momen itu, Saul looked at David Saulus memandang with Daud an evil eye of envy, dengan cara pandang iri hati. to the extent he tried to kill him. Dan bahkan ia berusaha membunuh Daud. A man that loved him, Seorang pria yang a mencintainya. man that would have laid down his life for him, Seorang pria yang rela berkorban a untuk man dirinya. that was loyal to him, Seorang pria yang setia kepadanya. but envy destroyed that relationship. Tapi iri hati menghancurkan relasi mereka. That's why the Bible says evil comes in Itulah Alkitab mengatakan when we open the door to that. bahwa iri hati membuka I was kejahatan. intrigued Saya begitu di situ terpana, saudara. when I was in Papua New Guinea, Ketika saya berada di Papua New Guinea, which is not far from here, di mana itu tidak jauh dari and I sini. asked the Saya pastors, bertanya kepada pastor di sana, what about envy in your life? bagaimana kirian hati di kehidupanmu? And they said, Pastor, Dan ia mengatakan, pastor, from a young child dari masa muda to now, sampai saat ini, we've lived our whole life like that. kami hidup dengan cara seperti itu. When we see people that have things, Ketika kami melihat seseorang we're memiliki sesuatu, envious about that. kami iri hati terhadap itu. And we think the more they have Dan kami percaya semakin mereka memiliki means sesuatu, I have less. maka kami semakin merasa And we're berkurang. not happy about Dan that. kami tidak bercita akan itu. And we said we've lived our whole life, even our Christian life, like that. Dan ia mengatakan kami hidup sepanjang kehidupan kekristenan kami dengan gaya hidup seperti itu. I dare say that's not just in Papua New Guinea. Saya mau mengatakan itu tidak hanya di Papua New Guinea. I dare say there's some of that in Indonesia. Itu juga terjadi beberapa di seluruh Indonesia. Amin, saudara. 2 people said amen. Mungkin ada 2 orang yang mengatakan amin. Yes. 3 outcomes of envy. 3 akibat dari keirian hati. You're never happy with yourself. Dirimu tidak akan pernah bahagia dengan dirimu sendiri. You're always emotionally distressed. Dirimu akan selalu tertekan secara emosional. 2, you damage relationships with other people. Dirimu akan menghancurkan relasimu dengan orang lain. And finally, you seek their demise, Dan akhirnya dirimu akan melihat mereka dengan kebencian. or you're happy if bad things happen to them. Atau dirimu bersuka cita jika ada hal buruk terjadi kepada mereka. Christians shouldn't live that way. Orang-orang Kristen tidak harus melihat dengan cara pandang We seperti need itu. to repent of that. Kita perlu bertobat dari cara pandang itu. You know, the Bible says if you are ever happy Saudara tahu jika saudara berbahagia, when your brother ketika saudara or sister has something bad, atau saudarimu memiliki sesuatu yang buruk, God says you be careful Tuhan mengatakan hati-hatilah, because I could judge you. karena aku akan menghakimimu. You never should be happy at Dirimu downfall of seharusnya somebody else. Dirimu seharusnya berbahagia oleh karena hal buruk yang terjadi bagi orang In lain. Australia, we call it the tall poppy syndrome. Di Australia kita menamainya sindrom bunga popi yang tinggi. When anything grows up, Ketika ada sesuatu yang bertumbuh tinggi, people try to cut them down. orang-orang berusaha memangkasnya, saudara. So it's in Australia. Itu yang quote yang di Australia. It's in Papua New Guinea. Dan itu terjadi juga di Papua New Guinea. And no doubt it's in this area. Dan tak diragukan juga di area ini. I'm challenging people on this first night. Saya ingin menantang bagi pribadi di malam ini. As the Indonesian fellowship Sebagai persekutuan of Indonesia. numbers of churches Dalam beberapa and others gereja. that are close, Dan juga others that are churches that are close, dengan gereja yang dekat di sini. we need to not be like that. Kita perlu mengubah cara pandang We seperti itu. need to be like our story in the Bible. Kita perlu seperti kisah kita di Alkitab. There's partnership. Kerjasama, When partnership. God did a miracle for Peter Ketika Tuhan melakukan mujizat bagi Petrus and his brother Andrew, dan saudaranya Andreas, they were able to share that blessing mereka mampu untuk men-share with berkat their mereka partners James and John. dengan partnership mereka dengan Yohanes And dan the Andreas. Bible Dan says Alkitab mengatakan both bahwa boats were filled. kedua perahu mereka akhirnya terisi. Both churches were filled. Kedua gereja menjadi terisi. Both ministries were blessed. Kedua pelayanan menjadi bekerja. What started off as Jesus doing a miracle for Peter, Apa yang dilakukan Tuhan dalam mujizat kepada Petrus, because of fellowship, it became a miracle for James and John. oleh karena persekutuan maka terjadi mujizat bagi Yohanes dan Andreas juga.
If the Dili church is doing well, Jika gereja Dili melakukan that's pekerjaan a yang baik, blessing to everybody maka else. itulah berkat juga bagi If bagi the gereja church lain. in Pakistan is doing well, Jika gereja Pakistan melakukan we yang are baik, all blessed. kita juga semua If the diberkati. churches in Jakarta are doing well, Jika gereja Jakarta that is a diberkati, blessing for us all. maka ada If berkat the bagi jiwa. church in Bali is Juga doing di gereja, well, jika gereja Bali melakukan all yang of baik, us are blessed. Can you maka say amen? seluruhnya mendapat Let's berkat give dalam God Islam. praise. Hallelujah. What an amazing thought merupakan suatu hal yang luar biasa, saudara. that everybody was blessed because of partnership Di mana and fellowship. setiap orang terberkati oleh karena We are partnership a dan persekutuan. fellowship tonight. Kita berada persekutuan pada malam And I'm ini. calling upon churches, Dan saya memanggil dari setiap gereja tempat ini, pastors, bagi pastor, disciples, para murid, to commit untuk ourselves mengkomitmenkan diri Anda, to be helping each other, untuk saling menolong satu sama to be lain, blessing each other, untuk menjadi berkat satu sama to be lain, praying for each other. untuk saling membahu-membahu And satu sama in lain. the end, Dan di akhirnya, we are all going to be blessed. kita semua akan diberkati satu sama lain. Closing story. Ya, Closing story. di kisah ini, saudara, I've got a couple of pictures here. saya akan menampilkan gambar In a remote place in Australia, di suatu tempat terpencil di Australia. we'll go through them all. Bang, bang, bang. Ya, gambar selanjutnya, gambar selanjutnya. There. Yeah. It's a desert place in Australia. Ini suatu tempat padang gurun di Australia. 500 kilometers from a city called Catherine, 500 km jauh dari kota bernama Catherine, in the middle of the desert, di tengah-tengah padang a gurun, long way from the coast. jauh sekali dari kota. One day there was a thunderstorm Suatu hari ada badai, saudara, and it rained. dan hujan. It rained fish in the middle of the desert. Dan hujan ini hujan ikan di padang gurun. Here's the next picture. Mungkin gambar selanjutnya. Fish. Ikan, saudara. What happened? Apa yang terjadi? There was an amazing storm Ada suatu badai yang luar biasa sekali that sucked up all this water yang menguatkan suatu arus dari and bawah fish into the atmosphere, dan mengangkat ikan dari and it sungai dan air traveled hundreds of kilometers dan melemparkan ikan tersebut and sejauh dropped kilometer live fish. They were still alive dan mendamparkan ikan yang masih hidup di padang in a gurun, saudara. remote place Di tempat yang in the terpencil, middle of the di desert. tengah-tengah padang gurun, One saudara. last picture. Gambar A terakhir. young girl holding Ini anak one of the gadis kecil, fish. saudara, yang memiliki ikan. That tells me Itu mengatakan kepada diriku God can give fish to you. bahwa Tuhan bisa memberikan ikan kepadamu. Your church can be filled Gerejamu dapat dipenuhi. even in remote areas, Bahkan di daerah even terpencil in the sekalipun. islands, Bahkan di pulau even in sekalipun. distant places. Bahkan di tempat yang jauh sekalipun. God can cause, Tuhan dapat menjadikan, that responsive harvest. menjadikan hasil tuaian yang luar And biasa. your boat, your church, Dan perahumu, gerejamu can be supernaturally filled dapat dipenuhi secara for the supernatural. glory of God. Kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Let's give God a clap Mari kita offering right berikan kemuliaan now. bagi Tuhan, saudara. Yes. Let's bow our heads in a word of prayer. Mari, Heads bowed, eyes closed. mari kita pejamkan mata sejenak. I want to first of all give an opportunity. Saya ingin memberikan kesempatan. If you're people here tonight, you're not saved, Jika ada orang-orang tempat ini masih you're belum not selamat, born again, saudara masih belum lahir or you're baru, a backslider, atau saudara murtad, tonight is the night to get your heart right with God. malam ini adalah malamnya untuk membenarkan hatimu kepada I have Tuhan. no confidence my sins forgiven. Saya masih belum yakin bahwa I dosa aku fear terampuni. death and judgment. Saya merasakan ketakutan akan I penghakiman. know that I'm a sinner Saya tahu saya adalah and pendosa I need forgiveness. dan saya membutuhkan pengampunan. Amen. I'm not talking about being religious. Dan saya tidak berbicara tentang I'm menjadi religius. saying, are you born again? Saya berkata, apakah dirimu sudah lahir Has baru? Jesus washed your sins away? Ketika Yesus sudah membereskan Is your membersihkan name in the dosamu, book of life? dirimu sudah tercatat di buku kehidupan. If it's not tonight, you need Jesus tonight. Jika saudara ingin pada malam ini bertemu He dengan Yesus died on the cross for you. dan ia wafat di kayu He salib bagimu, rose again from the dead. ia bangkit He dari shed kematian, his blood to wash our sins. ia menumpahkan darah untuk membersihkan dosa And kita. tonight you can be forgiven. Dan malam ini kita semua bisa Who wants prayer diampuni. tonight? Siapa yang didoakan You're pada malam unsaved backslider. Lift your hand. bagi saudara belum selamat, I want yang prayer murtad, tonight. Quickly, lift your hand. saudara ingin mengangkat tangan, silakan. I'm not right with God. Saudara masih belum I'm a benar di hadapan Tuhan. backslider. Saudara murtad, My heart's not right. hatiku belum I benar, need forgiveness. aku belum diampuni. Quickly lift your hand. Silakan angkat tanganmu. All right, changing the call. Atau aku kembali ke dosa masa lalu Pastors in this place, dan ingin mengkomitmenkan I dirimu want to lagi. challenge you, Aku ingin menantangmu amen, to be in fellowship untuk berada di fellowship with your brothers dengan saudaramu in the city and nation you're in,
di kota di mana tempatmu berada, to be in fellowship untuk berada di persekutuan, with churches that are close to us, ketika di gereja yang terdekat, to be in fellowship untuk berada di persekutuan with your home church and your home pastor. dengan gereja lokalmu, dengan pastor lokalmu. Because fellowship Karena persekutuan brings mutual blessing. membawa berkat natural, saudara. Some of you have been assaulted by the devil Beberapa darimu mungkin sudah dibisikkan oleh iblis. and tried to isolate you. Dan dirimu berusaha untuk mengasingkan diri. Perhaps things in your mind, Mungkin ada pikiranmu. thoughts have come to your mind. Mungkin ada pikiran terjadi. Maybe it's envious thoughts. Mungkin ada keirian hati. Maybe it's misunderstanding. Mungkin ada kesalahpahaman. But tonight you're going to commit yourself Tapi malam ini dirimu ingin mengkomitmenkan afresh dirimu. to fellowship, Dirimu ingin berada to di be in persekutuan. partnership, Untuk bekerja sama. because there's blessing Karena ada berkat for us. bagi kita. And tonight, Dan malam ini maybe there's people mungkin orang-orang di that tempat there's ini envy in your heart. ada iri hati di You hatimu. look to other people, Dirimu melihat orang even lain other di churches, gereja lain about what they have, tentang apa yang mereka miliki. and your heart is envious. Dan hatimu menjadi iri. You desire what they have. Dirimu ingin apa yang mereka miliki. The Bible uses the word you covet what they have. Alkitab mengatakan bahwa dirimu menginginkan apa yang mereka miliki. Sometimes you even try to steal and take. Terkadang dirimu berusaha untuk mencuri dan mengambil. Sometimes you rejoice Terkadang dirimu bersuka cita when things go bad for these people. ketika hal buruk terjadi bagi And you orang-orang lain. recognize that's a wrong heart. Dan dirimu menyadari bahwa itu adalah hati yang And buruk. you want to repent of that. Dari dirimu ingin bertobat akan itu. I want to have the heart Saya ingin memiliki hati that I see in this text. yang mana mengacu pada teks ini. Peter and Andrew Petrus dan and Andreas, James and John working together di mana Yakobus dan Andreas saling to bekerja see sama the blessing of God. untuk saling mengejar berkat I Tuhan. want everybody to stand. I'm opening these altars Saya ingin right bagi now. saudara saling berdiri tempat ini We're going dan to membuka pledge altar tempat ini. ourselves to fellowship. Saya akan membuka Amen. kesempatan To do the fellowship work of God. bagi Let's saudara. come right now Inilah waktunya in saudara. mutual benefit with each other. Ini adalah keuntungan bagi satu sama lain. Pastors, disciples, Pastor, para murid, workers, God's speaking to you. para pelayan Tuhan berbicara kepadamu. I'm going to commit myself to fellowship Aku ingin mengkomitmenkan diriku To untuk be in persekutuan, fellowship. untuk berada di persekutuan with my brethren dengan komitmenku in Jesus' name. di dalam nama Yesus. I'm going to repent from any envy. Aku akan bertobat dari segala macam covetousness. iri hati. We're going to sing a worship song and establish the presence Kita of akan God. menyembah Tuhan saudara bersama-sama. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Cast me not away from your presence, oh Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Jadikan hatiku tahir Allah, dan memulih Roh Kudus padaku. Jadikan
Yesus padaku. Jangan buangku dari hadapan-Mu Tuhan, atau ambil Roh Kudus dariku. Bangkitkan kembali jiwaku kehirangan. If you finish praying, stand and sing this song with Mari us. berdiri kita nyanyikan bernyanyi bersama saudara. Yes. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within Let's give me. God praise right now. Mari kita sembah Father, Tuhan thank you. bersama saudara. Oh Jesus, we praise you. Praise you, Lord. We glorify your name. You are the holy. We worship you, Lord. Hallelujah. Ramamandoroboshai. Thank you, Jesus. For thus says the Lord, Bagi Tuhan mengatakan, I have called you tonight. aku telah memanggilmu malam ini. I have brought you to this place Aku telah membawamu di tempat ini. from the far reaches Dari tempat yang jauh. of this archipelago. Dari arkipelagonya. And I have brought you here Dan aku membawamu di sini. because here is a spirit, Karena di sini ada spirit dikatakan Tuhan. a spirit that I want to give to you Spirit roh yang ingin kuberikan kepadamu. that is going to change you Yang akan mengubah dirimu. and is going to change your nation. Yang akan mengubah bangsamu. I am preparing Indonesia. Aku mempersiapkan bangsa Indonesia. This time, Untuk waktu ini. hearts are opening, says God. Hati terbuka dikatakan oleh Tuhan. I am preparing you Dan aku mempersiapkan dirimu. to reap a great harvest. Untuk menuai banyak tuayan. Work together, says God. Dan engkau akan bekerja bersama denganku dikatakan oleh Tuhan. Your heart Sehingga buka hatimu. to the spirit that is in this place. says Untuk the Lord. untuk roh atau spirit tempat ini dikatakan oleh Tuhan. Let's give God Mari praise. kita berikan sama ke Tuhan, saudara. Thank you, Jesus. You know, Pastor Zach, I know you've already, I'm just going to say, you can understand, I'm not going to have an interpreter. I know you've already started seeing some better things, but I feel that God is, even from this week, amen, there's going to be a new harvest for you. Amen. God cares. It's a massive city. I know we've got a few churches there. You've been there a long time. There's so much desperate need. And obviously, of course, Zoe as well, you're a part of this. But I see, amen, as you even put down your nets afresh in new faith, that it's gonna be a rustling in the waters. And you're gonna be like Peter and go, wow, how did that happen? How did that happen? Do you believe that? I know you do. I know you do. And you're already starting to see a little bit of that. I know that. But God's saying there's so much more.
There's so much more that He's wanting to do. Amen. These 3 days, you and Zoe really set your heart, and which I no doubt you will, open to God. God, give me a spiritual impartation. God, give me a spirit. Pastor Joel mentioned it is a spirit. Give me a spirit of revival. Give me increased spirit of our fellowship. Give me a spirit of dominion. Give me a spirit of faith, big faith. Because you need big faith in the big city. And it's a challenge, isn't it? And so God's and what you're going to see, I think the rustling of the waters of fish, and as you're putting your net in, you go, oh my, isn't God good? And you're going to see things that you probably maybe even dreamed about and thought, I want to see that. So press in now, Pastor Zach. Zoe, press in now. Now's the time, says the Lord, for your place. Father, Lord, release that in Jesus' name. God, that spirit upon them both. Loosen the whole, there it is. It's a gift of blessing and favor and dominion. God, protection for Zoe. God, in her mind and her heart, I claim the blood of Jesus. In Jesus' name. Let's give God a clap off. Kita sembah Tuhan bersama, saudara. Dr. John, I don't know why God would be inspiring me about this, but I believe God's going to give you some extra blessing of finances. Saya tidak tahu mengapa Tuhan memberikan inspirasi, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan That would be berkat alright, dari wouldn't it? keuangan. God could supernaturally bless you. And then it's really up to you how you steward that. Dan- Of course, if you pay your tithe, say that. Ya, tentu jika saudara memperhatikan itu, But then He's going to give you far more. tetapi akan ada berkat lebih lagi. And then you decide what you want to do with that. But you could be an increasing blessing to many people. Dan dirimu akan memutuskan dirimu bisa menjadi berkat lebih lagi bagi sesamamu. For the work of God, no doubt. Bagi pekerjaan Tuhan tak But of diragukan course, lagi. also for your family. Tetapi juga untuk keluargamu. But God just said to me, there's going to become money. And so, Dr. John, when it comes, it's going to be unusual. It's going to be, wow, I didn't expect that. Tapi Tuhan katakan juga akan ada berkat keuangan, dan itu suatu hal yang di luar You thank God. ekspektasi. And what you do is you honor God, of course. Dan jika dirimu taat kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan, And let us see a new flow of blessing through you. dan dirimu akan melihat arus berkat mengalir kepadamu. Like the Jordan River. Seperti sungai Yordan. Amen. Out of the Sea of Galilee it flows. Amin, seperti And aliran it's dari full of Galilea. life Penuh dengan kehidupan because there's a flow. karena ada aliran. But down the other end is the Dead Sea. Tapi lewat di Because laut there's mati. no flow, Tidak ada aliran di laut mati. everything dies. Semuanya mati. And so God say, God, make my life a flow. Jadi kata hamba Tuhan, Tuhan You berikan can come to hidupku me mengalir. and I can be a blessing. And you Mengalir- are a blessing, Mengalir kepadamu dan dirimu akan menjadi berkat. but even on a greater extent. Tapi dirimu akan You believe bahkan that? menjadi berkat lebih Let's lagi. pray for our brother. Father, I pray you're a blessing. Oh God, yes, there it is. Open that door right now. May it bless him and his family, but also many others and the church of the living God and the work of God and his nation and city. In Jesus' name. I believe that. You believe that too? Let's give God praise right Mari now. sembah Tuhan sekali lagi bersama saudara. All right, what a great night. Malam yang luar biasa, saudara. It's going to be better tomorrow. Dan akan lebih baik lagi besok hari. Amen. So Pastor, why don't you come back? Let's give God praise as we Mari kita- turn the service up. Hallelujah. Amen. We're going to close in prayer. Dan kita akan menutup dalam doa. Now, I believe they've already brought some food and put it downstairs. Jadi saya percaya sudah disediakan makan, kemudian sudah taruh di bawah. And you're free to bring food up here and eat, but be careful, please. We've got carpet. So we can spread all over this facility, out the back, in the garden. Jadi nanti kita bisa membagikan semua makanan di belakang ini, ada taman di sekitar sini. And so there's more than enough for all of us. Jadi lebih dari cukup dari semua kita di tempat ini. Now listen, we have a wonderful spirit of fellowship here. Yang mana kita memiliki roh yang sangat luar biasa Amen. dari What persekutuan a kita. great Amin. message tonight. Yang mana sungguh pesan yang sangat luar But biasa pada malam ini. I feel that definite dimension of camaraderie. Yang mana saya merasakan sesuatu dimensi yang sangat sungguh luar biasa dari malam hari ini. Persaudaraan. Yeah, that's really a powerful thing here in Indonesia. Yang mana ada sesuatu hal yang luar biasa di Indonesia. Okay, but I just want to say, Namun saya ingin mengatakan, before you take 10 boxes home for all your relatives,
Sebelum teman-teman membawa 10 kotak ke rumah untuk keluargamu, Okay, make sure everybody here gets at least one. tetapi pastikan dulu setiap orang mendapatkannya, oke? Yeah. That's what we call brotherly love. Itulah yang kita sebut sebagai kasih persaudaraan, oke? Sharing, okay. Jadi membagikan. But if there is left over at the end of the night, please, you can take that home. Oke, nanti kalau ada sisa, kamu bisa bawa ke rumah, oke? Besok pagi makan sarapan boleh, yeah. Okay, we're gonna be here for prayer tomorrow morning at 8. Dan kita akan besok ke sini pagi lagi jam 8 And untuk doa. the preaching starts at 9. Yang mana kemudian melanjutkan dengan khotbah pada malam hari. Okay, we're going to close in prayer. Pastor Jerome from Papua is going to close in prayer. Father, we just thank you, Lord God, for your word tonight. Thank you, God, for the Spirit that is here this evening. Thank you, God, for bringing us a Father from Bethel Field. God, to be together, Lord, on this first ever Indonesian rally. God, we thank you, God, for all that you're about to do this week. God, I pray, Lord, that your word, God, let it germinate in our hearts and change and transform us. And pray, God, Lord, it takes us to God new frontiers. We pray, God, Lord, open our hearts and our minds, God, Lord, to the rest of the week, God, what you want to speak.